बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी फल्कियाती घड़ी कौन सी है? ईस्टर पर चेक ख़वातीन को कोड़े क्यों मारे जाते हैं? सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की इब्तदा कहाँ से हुई? ब्लड को 4 ग्रुप्स में किसने तकसीम किया? दुनिया में सबसे पुराना किला और पपेट म्यूज़ियम कहाँ है? और दुनिया में सबसे ज़्यादा बियर कहाँ पी जाती है? ये सब कुछ और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक के बारे में, जिसे जमहूरिया चेक भी कहा जाता है। जमहूरिया चेक की बुनियाद 1918 में रखी गई थी। पहली जंग अजीम के बाद ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत के खात्मे के बाद चेकोस्लोवाकिया ने दोबारा आज़ादी हासिल की और 1918 में इसका क़याम अमल में आया। जमहूरिया चेक बस्ती यूरोप में खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है। चेक यहाँ की सरकारी ज़बान और कोरोना इसकी सरकारी करेंसी है। इसका रकबा 78,867 मुरबा किलोमीटर है। प्राग इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क की सरहद शुमाल मशरिक में पोलैंड, मगरिब में जर्मनी, जनूब में ऑस्ट्रिया और मशरिक में स्लोवाकिया से मिलती है। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत प्राग को दरियाए वल्तावा ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इसे सिटी ऑफ 100 स्पायर्स के नाम और अपने ओल्ड टाउन स्क्वायर के लिए जाना जाता है, जो इसके तारीख़ी मरकज़ हैं, जिसमें रंग बिरंगी बारोक इमारतें, गोथक गिरजाघर और कुरून वस्ता की फल्कियाती घड़ी है, जो घंटावार एक मुतहरिक शो पेश करती है। 1402 में मुकम्मल हुआ चार्ल्स ब्रिज कैथोलिक मुजस्मों के साथ लेस है और ये भी प्राग में वाक़या है। प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी है, जो 1348 में कायम हुई थी। ये दुनिया के कदीम तरीन मुस्तकिल तालीमी इदारों में से एक है। आलमी यूनिवर्सिटी की दर्जा बंदी के मुताबिक यह मशरक़ी यूरोप की मारूफ यूनिवर्सिटी है। जमहूरिया चेक दुनिया के कदीम किले का घर भी है। दुनिया का सबसे कदीम किला प्राग में वाक़या है, जो 570 मीटर लंबा और 128 मीटर चौड़ा है। यहाँ 2000 से ज़्यादा किले हैं। किले और खंडरात सयाहों के लिए सियाहत और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए रखे गए हैं, जो यूरोप के किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा हैं। 1961 में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की इजाद एक चेक कीमियादान प्रोफेसर ओटो विर्चिल ने की थी। अपनी आंख में उंगली चिस्पा करने का ख्याल आपके दिन को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका तो नहीं लगता, लेकिन 25 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐनक पहनने के बजाय ऐसा करते हैं। इसके अलावा चेक्स ने पहली ग्राउंडेड लाइटनिंग रॉड, स्क्रू प्रोपेलर, मॉडर्न कंपस और फोटो प्रिंट्स भी इजाद किए। 1753 में प्रोकोस डेविस ने पहला लाइटनिंग रॉड इजाद किया और इसने इसका पहला नमूना पारिश गार्डन में रखा, जिसे मौसमियाती मशीन कहा जाता है। जमहूरिया चेक रिबोट्स की जाए पैदाइश है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो वहाँ रहते हैं। हकीकत यह है कि लफ्ज़ रिबोट की इजाद चेक मुसन्निफ कार्ल कज़ापक ने की थी। इसने रिबोट लफ्ज़ को अपने ड्रामे में ऐसी मखलूक़ात की वजाहत के तौर पर इस्तेमाल किया जिनमें रूह नहीं होती, और वो तमाम काम करने के काबिल थे जो लोग खुद नहीं करना चाहते। प्राग की फल्कियाती घड़ी 1410 में नस्ब की गई थी, जो इसे दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी स्ट्रीट क्लॉक और दुनिया की सबसे पुरानी फल्कियाती घड़ी बनाती है, और जो अभी तक चल रही है। फल्कियाती घड़ी होरोलॉजियम ऐसी घड़ी है जिसमें फल्कियाती मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए खसूसी मैकेनिज़्म और डायल होते हैं, जैसे सूरज, चाँद और बाज़ औक़ात बड़े सियारों की निस्बती पोजीशंस भी ज़ाहिर करती है। खून के 4 अहम ग्रुप्स हैं और आपके खून के ग्रुप का तयन इन जीन से होता है, जो आपको अपने वालिदैन से विरासत में मिलते हैं। हर ग्रुप RH मुस्बत या RH मनफी हो सकता है, जिसका मतलब है कि कुल 8 खून के ग्रुप्स हैं। चेक रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाले न्यूरोलॉजिस्ट जॉन जॉन्स्की दुनिया के पहले शख्स हैं जो इंसानी खून को 4 ग्रुपों में तकसीम करने में कामयाब हुए। खून का अतिया और लोगों को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा ताउन था। जर्मन शहर हैम्बर्ग में जमहूरिया चेक की अपनी बंदरगाह है। मॉल्डहोफन जर्मनी के हैम्बर्ग की बंदरगाह में बहुत कुछ है, जिसे चेकोस्लोवाकिया ने 1929 में वर्साई के मुआहदे के तहत 99 साला लीज़ पर हासिल किया था। 1993 में जमहूरिया चेक ने चेकोस्लोवाकिया के हकूक़ हासिल करने में कामयाबी हासिल की और ये लीज़ 2028 में ख़त्म हो जाएगी। जमहूरिया चेक को वस्ती यूरोप में कार बनाने वाला एक बड़ा इदारा समझा जाता है।
ایک سال میں 8,000 بسیں، 12 لاکھ کاریں اور 1,000 سے زائد موٹر سائیکلز وہاں تیار ہوتی ہیں۔ روایتی طور پر اسکوڈا جمہوریہ چیک کی کار ساز کمپنی ہے، لیکن اس کی گاڑیاں پوری دنیا میں تیار کی جاتی ہیں۔ چیک ریپبلک مشہور کار برانڈ اسکوڈا کی جائے پیدائش ہے، جس کی بنیاد 1895 میں ملاڈا بولسلیو شہر میں رکھی گئی تھی۔ اس برانڈ کی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے اور یہ یورپ کے قدیم ترین اور سب سے بڑے کار ساز اداروں میں سے ایک بننے میں کامیاب ہوا۔ چیکس طوائفوں کے ساتھ وفاداری ظاہر کرتے ہیں۔ وہاں نہ صرف جسم فروشی کی اجازت ہے، بلکہ اسے سرکاری طور پر عوامی خدمات کی ایک قسم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ بظاہر قانونی ہونے کے باوجود چیک میں غیر منظم جنسی بازار، استحصال اور بدسلوکی کی ایک افزائش گاہ ہے۔ اگرچہ 18 سال سے زیادہ عمر کے بالغ جنسی کارکنوں کی طرف سے جنسی خدمات کی خرید و فروخت غیر قانونی نہیں ہے، لیکن اسمگلنگ اور کوٹے جیسے جرائم قابل سزا جرم ہیں۔ جمہوریہ چیک کی کٹ پتلیوں کی ایک بھرپور تاریخ ہے، جس کی روایت 17ویں صدی سے ہے۔ چیک کٹ پتلی ایک اہم ثقافتی اور سماجی رجحان ہے۔ جمہوریہ چیک کے مختلف علاقوں میں کٹ پتلیوں کا آغاز ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والے کٹ پتلیوں نے چیک میں پرفارم کیا اور اس طرح عام لوگوں میں چیک زبان کی سطح کو بڑھانے میں مدد کی۔ جمہوریہ چیک میں قدیم کٹ پتلی آرٹ میوزیم ہے۔ اس سے 1972 میں وزارت ثقافت نے قائم کیا تھا اور یہ ایک طرح سے منفرد ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین پتلی جمہوریہ چیک میں پائی گئی تھی اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ 25,000 سال قبل مسیح ہے۔ پتلیاں خوفناک، حیران کن اور تعلیمی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے مختلف عمروں، ثقافتوں اور سیاق و سباق میں مختلف کرداروں اور افعال کو پورا کیا ہے۔ کرسٹل اور شیشہ سازی کا تعلق جمہوریہ چیک سے کسی بھی دوسری مصنوعات سے زیادہ ہے، اور بجا طور پر چونکہ چیک کرسٹل گلاس جو اپنی دستکاری، شیشے کے کانٹوں والے ڈیزائنز اور فانوس بنانے کے معیار کے لیے مشہور ہے اور دنیا میں بے مثال ہے۔ ملک میں شیشہ سازی کی ایک طویل روایت ہے اور شیشے کے عجائب گھر اور ورکشاپس پورے ملک میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ملک اپنے روایتی شیشے کے زیورات کے لیے مشہور ہے، جو اکثر کرسمس کی سجاوٹ کے دوران استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ملک اپنے بیئر کلچر کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ چیک ریپبلک میں دنیا میں سب سے زیادہ فی کس بیئر کی کھپت ہے۔ یہاں فی کس بیئر کی سالانہ مقدار 184 لیٹر ہے۔ جمہوریہ چیک میں بیئر کی مضبوط ثقافت ہے اور یہ ملک دنیا میں کسی بھی جگہ سے زیادہ بیئر پیتا ہے۔ چیک بیئرز کی دیگر بیئر سے مختلف ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بیئر کی پیداوار کا عمل تبدیل ہوتا گیا، لیکن چیک ریپبلک میں طریقہ کار اب بھی وہی 170 سال پرانا ہے۔ ایسٹر کی تعطیلات کے دوران مرد اور لڑکے ویلوں کی شاخیں کاٹتے ہیں اور انہیں کوڑوں میں باندھتے ہیں۔ اس طرح کے کوڑے کو پوم لسکا کہا جاتا ہے۔ یہ تازہ جھکی ہوئی شاخوں سے بنا ہوتا ہے اور رنگین ربن سے سجا ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ خواتین کو کوڑے سے مارنا چاہیے تاکہ اگلے سال ان کی صحت، خوبصورتی اور زرخیزی برقرار رہے۔ ایک سروے کے مطابق 60% سے زیادہ گھرانے خواتین کو کوڑوں سے مارنے اور پانی پھینکنے کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔